Kepala SD Impres Anametan. Gaudensius A. Roman Lutuk SPD. Jabatan baru Kepala SD Impres Bene-Bene. Cornelis Ki Kebosu SPD. Jabatan baru Kepala SD Impres Efudini. Tarsisius Molo. Jabatan baru Kepala SD Impres Haeneno. Marcelinus Un SPD. Marcelinus Un SPD. Jabatan baru Kepala SD Impres Bubun. Paulina BT SPD. Jabatan baru Kepala SD Negeri Bibokor. Cornelis Taihane SPD. Jabatan baru Kepala SD Oetfo. Elizabeth Soy SPD. Jabatan baru Kepala SD Impres Faturo. Lorenzo Caldas. Jabatan baru Kepala SD Impres Manehat. Andreas Laus SPD. Jabatan baru Kepala SD Impres Nularan. Paulus Fahik Berek SPD. Jabatan baru Kepala SD Negeri Molos Oan. Francisca Romana Hoar Berek. Francisca Romana Hoar Berek. Jabatan baru Kepala SD Impres Fatuha. Ferdinandus Loeseran SAG. Kami ulangi, Ferdinandus Loeseran SAG. Jabatan baru Kepala SD Impres Fukafehan. Romanus Bau Berek. Romanus Bau Berek. Jabatan baru Kepala SD Impres Lalebun. Maria Margareta Molohaki SPD. Jabatan baru Kepala SD Impres Abad Bot. Gaudensia Luan SPD. Jabatan baru Kepala SD Impres Bora. Gabriel Manek Masan SPD. Jabatan baru Kepala SDI Eok Puran. Clara Kore SPD. Jabatan baru Kepala SDI Frasu. Petronella Lucia Mau SPD. Jabatan baru Kepala SDI Hanan. Andreas Tai SPD. Jabatan baru Kepala SD Kelatun. Markus Un SPD. Jabatan baru Kepala SD Impres Oenai. Petronella Lin SAG. Jabatan baru Kepala SD Rantete. Bernadetta Roman Boisala SPD. Jabatan baru Kepala SD WHE. Pangrasius Serang. Jabatan baru Kepala SD Impres Kaberan Rai. Laurentius Berek SPD. Laurentius Berek SPD. Jabatan baru Kepala SD Impres Kakiularan. Andreas Nahab. Jabatan baru Kepala SDI Ketara. Nicholas Serenforek SPD. Jabatan baru Kepala SDI Wemea. Franciscus Clauseran SPD. Jabatan baru Kepala SD Negeri Berasi. Yohanes Pria. Jabatan baru Kepala SDI Belot. Hilarius Nahak Pria SPD. Jabatan baru Kepala SDI Basadebo. Yohanes Nahak Teti. Yohanes Teti Nahak. Yohanes Teti Nahak. Jabatan baru Kepala SDI Besterin. Kristina Dahu SAG. Jabatan baru Kepala SDI Betun Kota. Paulus Pria SPD. Paulus Pria SPD. Jabatan baru Kepala SDI Boni. Benedictus Fahik Serang. Jabatan baru Kepala SDI Fahiluka.
Agustina Nahas SAG. Agustina Nahas SAG. Jabatan baru Kepala SDI Haleoan. Paskalias Soy Nahak SAG. Jabatan baru Kepala SDI Harekakai. Yohanes Serantahuk AMAPD. Jabatan baru Kepala SDI Kletek. Ervina Hoar SPD. Jabatan baru Kepala SDI Larang. Martina Abuk Tahuk. Jabatan baru Kepala SDI Manumuti. Arnoldus Seran. Jabatan baru Kepala SDI Motadikin. Agnasius Leki SAG. Jabatan baru Kepala SDI Nailera. Vincentius Maunahak. Jabatan baru Kepala SDI Numbe. Manuela Dorego. Jabatan baru Kepala SDI Sukabi. Bernadetta Uduk. Jabatan baru Kepala SDI Impres Tabene. Yosef Serankehik SAG. Jabatan baru Kepala SD Negeri Bakateu. Alarico Lopez de Carvalho. Kami ulangi, Alarico Lopez de Carvalho. Jabatan baru Kepala SD Negeri Kotun. Maria Abu Koen SAG. Jabatan baru Kepala SD Negeri Lolobot. Thomas Alves. Kami ulangi, Thomas Alves. Jabatan baru Kepala SD Negeri Maubesi Labarai. Armindo Amaral. Kami ulangi, Armindo Amaral. Jabatan baru Kepala SDI Tolaran. Aloysius Abeloneno SPD. Aloysius Abeloneno SPD. Jabatan baru Kepala SD Impres Babahane. Justina Makorusan. Jabatan baru Kepala SD Impres Leon PH. Yohanes Asamali. Jabatan baru Kepala SD Impres Mamakul. Gabriel Manekrio SAG. Jabatan baru Kepala SD Impres Ninma. Markus Bouk SPD. Jabatan baru Kepala SD Impres Taluru. Yeremias Man SAG. Kami ulangi, Yeremias Man SAG. Jabatan baru Kepala SDN Tulus. Teresia Abu. Jabatan